Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya muliakan pengerusi masjid ataupun pengerusi surau ini, tuan-tuan, yang merangkap pengerusi majlis kita pada malam ni. Tidak ketinggalan juga kepada barisan pimpinan surau ini, tuan-tuan sekalian, daripada ahli jawatan kuasanya serta imam-imam, para muazzin yang bertugas di dalam masjid surau ini. Seterusnya kepada tuan-tuan hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, mudah-mudahan kita dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang bertakwa. Alhamdulillah, kali kedua saya sampai ke surau ini, tuan-tuan sekalian, dan insya-Allah bukanlah kali yang penghabisan saya di sini, tuan-tuan sekalian. InsyaAllah kita akan sering menghubung silaturahim sama-sama kita ni, tuan-tuan sekalian, untuk mengingati sesama kita orang Islam yang beriman dengan Allah dan Rasul. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, satu tajuk telah diberi kepada saya ikut dalam iklan tu, tuan-tuan sekalian, yang saya dapati tajuknya malam ni agak berat juga untuk saya sampaikan kepada tuan-tuan. Tapi oleh kerana ianya adalah satu amanah, satu tanggungjawab, maka saya laksanakan juga, tuan-tuan sekalian, walaupun dalam keadaan keberatan. Tajuk yang diberi ni, tuan-tuan sekalian, adalah tajuk pentingnya ilmu tauhid di dalam kehidupan kita. Ataupun secara ringkasnya, tuan-tuan sekalian, betapa pentingnya ilmu bersangkut dengan akidah atau bersangkut dengan iman. Pertama sekali, tuan-tuan sekalian, kenapa saya sebut tajuk pada malam ni adalah tajuk yang sangat berat. Kerana, tuan-tuan sekalian, kalau kita berjalan satu Malaysia ni, tuan-tuan sekalian, masjid suraunya, tuan-tuan sekalian, banyak pengajian dibuat, tetapi, tuan-tuan sekalian, pengajian yang bersangkut dengan akidah jarang-jarang adanya, tuan-tuan sekalian. Kalau tuan-tuan rasa perkataan saya ni kurang tepat, maka tuan-tuan pergilah tengok di daerah Teluk Intan ni, tuan-tuan sekalian.
Kadang-kadang memang kita melihat ada masjid yang pengajiannya tiap-tiap malam. Tetapi tuan-tuan sekalian, pengajian berkenaan dengan akidah adalah boleh kata hampir tidak wujud tuan-tuan sekalian. Kalau ada pun mungkin sebulan sekali, yang menyebabkan tuan-tuan sekalian masyarakat kita ini jauh daripada ilmu ini tuan-tuan sekalian. Dan bila masyarakat kita jauh daripada ilmu tauhid ni tuan-tuan sekalian, bila kita bercakap berkenaan dengan ilmu tauhid, maka ramai di kalangan kita agak kurang faham. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab tidak diketengahkan oleh para asatizah kita, para guru-guru kita pada zaman ini tuan-tuan sekalian. Kecualilah kalau di madrasah tradisional orang Melayu ataupun lebih terkenal dengan pusat pengajian pondok, maka pengajian tauhid inilah yang sangat diberatkan sama sekali tuan-tuan sekalian. Maknanya kalau di pondok, kalau di madrasah tradisional orang Melayu ni tuan-tuan sekalian, pengajian kitab tauhid ni adalah sangat diambil perhatian. Baik tuan-tuan sekalian, kita mulakan dulu dengan firman Allah, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awwaluddin ma'rifatullah. Dan kita menyebut tuan-tuan sekalian perkataan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan tidak ketinggalan juga tuan-tuan sekalian, pada malam ni saya nak menyebut tuan-tuan sekalian perkataan ulama-ulama kita yang mengatakan bahawasanya la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud, ataupun tuan-tuan sekalian, la tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Fa'lam annahu la ilaha illallah, firman Allah ni tuan-tuan sekalian, ketahuilah olehmu. Ulama menanggung perkataan fa'lam ini, ketahuilah, dengan makna kenalilah olehmu la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perkataan Imam Ghazali serta ulama-ulama yang lain, la tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud, tidak sah ibadat melainkan dengan mengenal Tuhan yang kita sembah. Maka tuan-tuan sekalian, cukup dengan ayat Qurannya, cukup dengan hadis Nabi-nya, cukup dengan perkataan ulama-nya tuan-tuan sekalian, untuk membayangkan kepada kita betapa pentingnya ilmu akidah ataupun ilmu tauhid tuan-tuan sekalian. Sebelum saya melanjutkan lagi kalam saya pada malam ni tuan-tuan sekalian, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembah aku, ataupun untuk hikmahnya
menyembah ataupun mengabdikan diri pada Allah, yakni pada Tuhan yang menjadikan kita, tuan-tuan sekalian. Bila kita sebut Allah jadikan manusia dan jadikan jin ni, tuan-tuan sekalian, tidak lain hikmahnya ialah untuk kita mengabdikan diri ataupun melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama, tuan-tuan sekalian, telah mengkategorikan ataupun telah membahagikan ibadat itu kepada dua. Pengabdian diri kita terhadap Allah Ta'ala tu terbahagi kepada dua. Yang pertama dinamakan ibadat zahiriyah, dan yang kedua dinamakan ibadat batiniyah ataupun ibadat dalaman. Maka tuan-tuan sekalian, apakah yang dimaksudkan oleh para ulama? Apakah yang dimaksudkan oleh ulama berkenaan dengan ibadat yang zahiriyah? Maka ibadat yang zahiriyah ini, tuan-tuan sekalian, adalah ibadat yang bangsa fiqh, seperti solat 5 waktu, yakni pelaksanaan solat 5 waktu itu nak dinamakan ibadat yang zahir, yang kita boleh tengok. Kalau orang tu sedang solat, kita faham perbuatan dia berdiri, perkataan dia rukuk, i'tidal, sujud, maka dinamakan perbuatan itu adalah ibadat zahiriyah. Dan seperti itu juga dengan berpuasa, berzakat dan berhaji, maka dinamakan ibadat yang zahiriyah. Adapun ibadat yang bangsa batiniyah ini, tuan-tuan sekalian, adalah ibadat yang bangsa dalaman, yang kita tak boleh tengok ibadat seseorang yang bangsa dalaman. Itulah ibadat yang dinamakan ibadat di dalam kategori iman. Sebab iman tu juga ada cara pelaksanaan ibadatnya, tuan-tuan sekalian, tetapi dibangsakan di dalam hati. Dibangsakan di dalam badan kita ni, tuan-tuan sekalian. Baik. Di antaranya, tuan-tuan sekalian, rukun iman yang 6 tu, itu keyakinan yang duduk dalam hati. Yang pertama, percaya tentang adanya Allah itu duduk dalam hati. Percaya dengan malaikat duduk dalam hati. Percaya dengan kitab Allah duduk dalam hati. Dan sehinggalah, tuan-tuan sekalian, yang keenam, percaya dan yakin dengan qada dan qadar, untung baik dan jahat itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dinamakan ibadat yang bangsa batin ataupun ibadat yang bangsa dalaman. Maka di antara dua-dua ibadat ini, tuan-tuan sekalian, ibadat yang zahiriyah serta ibadat yang batiniyah atau ibadat yang dalaman ini, tuan-tuan sekalian, manakah yang terlebih penting? Maka, tuan-tuan sekalian, ulama menggaris pandukan kepada kita, ulama memberitahu kepada kita, tuan-tuan sekalian, bahawa ibadat yang bangsa batin lebih penting, lebih aula, lebih afdal untuk kita tuntut ataupun untuk kita cari, tuan-tuan sekalian. Kenapa? Kerana beberapa sebab.
Ini saya nak mula masuk tuan-tuan sekalian. Kenapa ilmu tauhid lebih penting daripada ilmu-ilmu yang lain, atau lebih penting daripada ibadat yang zahir? Pertama sekali tuan-tuan sekalian, kita melihat pada hari ini tuan-tuan sekalian, masih lagi wujud tuan-tuan sekalian, masih lagi ada umat Muhammad ini melakukan amal ibadat yang zahir. Sebab tu tuan-tuan sekalian, walaupun masjid kita ni ataupun surau kita ni besar ni tuan-tuan sekalian, tetapi masih lagi ada orang yang sanggup datang untuk memenuhi, untuk meraihkan ibadat dalam surau atau dalam masjid. Tak ada satu pun tuan-tuan sekalian, masjid-masjid di Malaysia ni ditutup terus kerana tidak ada jamaah. Tak ada tuan-tuan sekalian, melainkan ibadat tu masih lagi berjalan. Sikit ataupun banyak, itu kita bukan bicara, tapi maknanya tuan-tuan sekalian, perbicaraan kita masih lagi ada umat Muhammad yang sanggup untuk mengerjakan ibadat yang zahir. Tuan-tuan, ibadat yang zahir ini tuan-tuan sekalian, bab kata Imam Ghazali yang saya sebut tadi, la tasihul ibadah. La tasihu, kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, tidak sah ibadat illa bima'rifatil ma'bud, melainkan nak sahnya ibadat kita tuan-tuan sekalian, melainkan dengan mengenali Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah dalam ibadat kita tuan-tuan sekalian, hendaklah kita kenali bersangkut dengan firman Allah Ta'ala tadi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah olehmu ya wahai manusia, ketahuilah olehmu wahai umat Muhammad, bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan Allah. Isyarat pada kata tuan-tuan sekalian, Allah perintahkan kita untuk mengenali Tuhan dulu sebelum kita menyembah, sebelum kita taat kepada Dia tuan-tuan sekalian. Ada juga ulama menyebut la tasihhu dengan makna la yaqbalul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak diterima ibadat melainkan dengan kita mengenal Allah ataupun Tuhan yang kita sembah. Baik, kita dengar perkataan mengenal Allah, mengetahui Allah tuan-tuan sekalian. Dalam kitab-kitab ulama Nusantara, ulama Nusantara ni tuan-tuan sekalian, ulama bangsa kita orang Melayu, daripada bangsa Fatani, daripada bangsa Al-Kelantani, daripada bangsa Al-Qadhi, orang Kedah, orang Perak, dan dulu Teluk Intan ni terkenal dengan ulama-ulama Nusantara tuan-tuan sekalian. Di antaranya Tuan Haji Ghazali, yang mereka belajar di Makkah tuan-tuan sekalian. Yang di Makkah sana mereka tidak ketinggalan mendalami ilmu tauhid ataupun ilmu bersangkut dengan akidah. Maka bila kita tahu dah perkataan mengenal, mengetahui ini tuan-tuan sekalian, apakah mengenal Allah ataupun mengetahui Allah seperti kita mengenal makhluk? Seperti kita mengetahui makhluk, kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tengok dalam kitab ulama Nusantara tuan-tuan sekalian, tuan-tuan pun tahulah kitab turas Nusantara ni banyak.
Di antaranya kitab Faridatul Faraid yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani, Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Zainal Abidin Al-Fatani, dan Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Abdul Samad Al-Palembangi, dan lain banyak-banyak ulama bangsa kita, tuan-tuan sekalian, yang menulis dalam bahasa Melayu, tuan-tuan sekalian. Mereka mengatakan bahawasanya mengenal Allah Ta'ala itu ialah dengan mengetahui hukum sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hukum sifat Allah ni, tuan-tuan sekalian, apakah dia hukum sifat Allah ni? Maka hukum sifat Allah ni, tuan-tuan sekalian, ialah wujubul wajibat, istihalatul mustahilat, dan jawazul jaizat. Apa tiga ni, tuan-tuan sekalian? Ialah yang disebut wujubul wajibat, ialah mengetahui sifat-sifat yang mesti ada pada Tuhan. Kalau dia benar-benar Tuhan, maka dia mesti ada sifat-sifat ini, tuan-tuan sekalian. Dan istihalatul mustahilat ialah sifat-sifat yang mustahil atas Tuhan, yakni sifat yang tak boleh wujud pada Tuhan. Kalau dinamakan dia Tuhan, maka tidak boleh ada sifat-sifat ini, tuan-tuan sekalian. Dan yang ketiganya ialah sifat yang harus, iaitulah jawazul jaizat, yakni sifat-sifat yang harus bagi Allah atau bagi Tuhan. Maka tiga sifat ni, tuan-tuan sekalian, kalau kita nak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita kena faham dengan tiga sifat ni, tuan-tuan sekalian. Maknanya, kalau ada di antara kita yang tidak memahami dengan tiga sifat ini, tuan-tuan sekalian, takut tuan-tuan sekalian, ibadat kita tak diterima oleh Allah, kerana Nabi sebut awaludin ma'rifatullah, mengenal tadi dengan mengetahui tiga sifat. Tiga sifat tadi, yang sifat yang wajib bagi Allah berapa perkara dan huraian-huraiannya, sifat yang mustahil atas Allah berapa perkara serta huraian-huraiannya, dan sifat yang harus bagi Allah, kita kena tahu serta huraian-huraiannya. Untuk apa? Untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu perkara yang sangat besar, tuan-tuan sekalian. Kalau kita tidak mengetahui ilmu ni, tuan-tuan sekalian, maka boleh jadi, tuan-tuan sekalian, akidah kita tercemar atau akidah kita terjatuh kepada perkara yang syubhat dan perkara yang bid'ah, tuan-tuan sekalian. Dan yang paling berat lagi, tuan-tuan sekalian, boleh jadi dengan tidak mengetahui ilmu akidah ni, boleh jadi kita jatuh kepada kekufuran tanpa kita sedar. Justru itu, tuan-tuan sekalian, imam-imam kita yang terdahulu, saya sebut satu contoh, tuan-tuan sekalian. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita dalam surau ni, tuan-tuan sekalian, kalau kita tanya sorang-sorang kita, tuan-tuan sekalian, yang datang berjamaah tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, tiap-tiap subuh di sini, tuan-tuan sekalian, kalau kita tanya, kita semua dalam ni mazhab apa? Syafi'i. Ya, betul, Syafi'i. Syafi'i ni, tuan-tuan sekalian, kita kata kita bermazhab Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i ni, tuan-tuan sekalian, itu mazhab di dalam ilmu fiqh.
Maknanya tuan-tuan sekalian, kalau kita sebut kita Syafi'i, bermakna kita menyebut cara ibadat zahir kita ikut mazhab Syafi'i. Tapi tuan-tuan sekalian, ketahuilah bahawasanya tuan-tuan ya, bila kita sebut ulama yang bermazhab kepada Syafi'i, seperti seperti Imam Nawawi, seperti Imam Ghazali, seperti Imam Ramli dan lain-lain lagi tuan-tuan sekalian, mereka bermazhab Syafi'i dalam ilmu fiqh, dalam ilmu ibadat yang zahir. Tetapi tuan-tuan sekalian, dalam akidah mereka bermazhab apa? Mereka bermazhab kepada Imam Abul Hasan Al-Ash'ari ataupun yang dinamakan mazhab Asy'ariyah. Kebanyakan ulama dalam dunia yang bermazhab kepada Syafi'i, maka tuan-tuan sekalian, 95% ulama yang bermazhab kepada Syafi'i akidahnya berdasar kepada mazhab Imam Abul Hasan Al-Ash'ari ataupun yang dinamakan mazhab Asy'ariyah. Ini masyarakat kita ni tuan-tuan sekalian, bila sebut nama Asy'ariyah, ramai yang tak kenal tuan-tuan sekalian. Bila sebut sifat 20, ramai yang tidak mengetahui tuan-tuan sekalian. Bila sebut wujud qidam baqa, ramai yang tidak mengetahui huraiannya tuan-tuan sekalian. Saya kembali balik pada perkataan saya dah sebut. Imam Syafi'i pernah menyebut dalam soal akidah yang sangat penting, yang saya kata tadi, kalau tak mengetahui ilmu ni tuan-tuan sekalian, saya sebut yang paling ringan dulu, boleh jadi jatuh kepada dosa besar ataupun syubhat dalam akidah, atau boleh jadi bid'ah dalam akidah. Dan terkadang-kadang tuan-tuan sekalian, yang bila tidak mengetahui ilmu tauhid ini, boleh jatuh kepada kekufuran tanpa kita sedar. Dan perkataan Imam Syafi'i ini tuan-tuan sekalian sudah membayangkan bahawasanya lebih dulu lagi imam-imam kita dulu menjaga umat yang kemudian. Apa Imam Syafi'i kata tuan-tuan sekalian? Imam Syafi'i kata, man i'taqada anna Allah jalisun fawqa arsy fahuwa kafirun. Barang siapa yang beriktikad Tuhan tu duduk atas arasy, maka dia adalah kafir. Kafir di sini tuan-tuan sekalian ialah indallah. Nah, sebab tu hari ni ramai di kalangan kita tuan-tuan sekalian minta maaf akibat tidak mengetahui ilmu akidah, ilmu tauhid ni tuan-tuan sekalian. Akibatnya dia tak sedar yang dia sudah jatuh kepada syubhat dan dia telah jatuh kepada bid'ah dan sebagainya tuan-tuan sekalian. Baik, itu perkataan Imam Syafi'i. Perkataan Imam Malik ataupun Imam Maliki tuan-tuan sekalian. Imam Malik rutin dia mengajar di masjid di Madinah tuan-tuan sekalian. Dia mengajar ribuan orang yang datang mengaji dengan Imam Malik tuan-tuan sekalian. Dalam satu masjid, Imam Malik sedang mengajar tuan-tuan sekalian, baca hadis dan baca tafsir ayat Quran, maka sampai kepada ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ni bersangkut dengan Imam Syafi'i punya perkataan, man taqada annallaha jalisun fawqa arsy fa huwa kafir. Siapa yang i'tikad Tuhan duduk atas arasy, maka dia kafir. Ini bersangkut dengan Imam Malik pula tuan-tuan sekalian. Akhir-akhir ni macam-macam dah bercampur akidah kita. Allah zahirkan firqah yang sesat dalam masyarakat kita hari ni tuan-tuan sekalian. Imam Malik sedang mengajar,
Anak tuan-tuan sekalian, ni zaman Imam Malik ni, bukan zaman kita sekarang ni. Zaman Imam Malik dah ratusan tahun tuan-tuan sekalian. Lalu datang bila Imam Malik menghuraikan Ar-Rahmatu 'alasy istawa. Anak Imam Malik tuan-tuan sekalian, nak datang satu orang muda tuan-tuan sekalian. Anak dia bangun, ya Syekh, ma ma'nal istiwa. Dia tanya kepada Imam Malik tuan-tuan sekalian, apa makna istiwa? Ni orang muda ni. Ni orang muda tuan-tuan sekalian. Ni orang muda ni, rosaknya masyarakat ni tuan-tuan sekalian dengan sebab rosaknya orang muda. Kalau orang muda tu dalam masyarakat tu rosak tuan-tuan sekalian, maka masyarakat itu sedang di dalam kerosakan. Kenapa? Kerana orang muda ni yang akan menjadi pemimpin di masa akan datang. Orang macam kita ni dah tak lama dah tuan-tuan. Sebab kalau dah umur tu 60, anak maka tinggal lagi 3 tahun ghalib umat Muhammad 63 tahun. Anak, sedangkan yang muda-muda yang umur 18, 19, 20, 21, 25, 24 ini yang akan memimpin masa akan datang. Tapi kalau yang muda-muda ni rosak tuan-tuan sekalian, akidahnya rosak, punah jahanam tuan-tuan sekalian, maka itu adalah lambang kepada kerosakannya umat akan datang tuan-tuan sekalian. Kembali balik kita pada cerita Imam Malik tuan-tuan sekalian. Bila orang muda tu bangun tanya pada Imam Malik, ma ma'na istiwa ya Syekh? Apa makna istiwa ni wahai Syekh? Maka tuan-tuan sekalian, Imam Malik jawab tuan-tuan sekalian, dia kata al-istiwa ma'lumun. Dia jawab istiwa tu maklum, sudah diketahui, tapi dia tak hurai. Al-imanu bihi wajibun. Beriman dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa tu wajib, sebab dia ayat Quran. Siapa yang menolak ayat ni kafir. Ini ayat Quran. Imam Malik jawab, al-imanu bihi wajibun. Beriman dengan ayat tu wajib. Dan as-su'al anhu bid'atun. Bertanya tentang kaifa istiwa, bagaimana Allah tu istiwa, maka soalan ni adalah sebahagian daripada bid'ah yang haram. Artinya tuan-tuan, minta maaf saya bercakap, minta ampun saya berkata tuan-tuan sekalian. Maknanya ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ini bukan ayat yang boleh dibahaskan secara zahir. Kerana ayat Quran ni dia terbahagi kepada dua. Ada ayat yang muhkamat dan ada ayat yang mutasyabihat. Maka tuan-tuan sekalian, ulama telah memutuskan bahawasanya ayat yang mutasyabihat tidak boleh dibahaskan. Tapi hari ini tuan-tuan sekalian, yang bergelar maulana, yang bergelar syekh, yang bergelar doktor di universiti tempatan, di madrasah-madrasah tuan-tuan sekalian, ada orang yang membahaskan ayat yang mutasyabihat sehingga mencabar. Kalau saya pegang Tuhan duk bersila atas arasy, kalau ustaz boleh buktikan saya kafir, buktikan. Kalau ustaz tak boleh buktikan saya kafir, saya tetap pegang Allah duk atas arasy. Ni ustaz zaman kita ni tuan-tuan sekalian. Sedangkan ayat ni bukan ayat muhkamat. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, ulama dah pandu dengan kaedah. Dia sebut al-muhkamatu muqaddamun alal mutasyabihat. Yakni ayat yang muhkamat didahulukan dengan daripada ayat yang mutasyabihat. Maksudnya kalau ada ayat yang muhkamat, maka ambil ayat muhkamat sebagai pegangan.
dalam berkenaan dengan Tuhan ni tuan-tuan sekalian, banyak tak ayat muhkamat yang terang nyata hukumnya? Terang nyata banyak tuan-tuan sekalian. Di antaranya laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah terang dah menyebut secara terang, ayat muhkamat nyata terang, laisa kamislihi, tiada sesuatu seumpama dengan Allah. Tak ada sesuatu seumpama dengan Tuhan. Dan Allah Tuhan tu sangat mendengar, sangat melihat tuan-tuan sekalian. Tapi pada zaman kita ni, kita nak juga ayat yang mutasyabihat dibahaskan tuan-tuan sekalian, yang menyebabkan jatuh kepada kekufuran tak sedar tuan-tuan sekalian. Sebab itulah yang kita kena ngaji akidah ni tuan-tuan sekalian. Kerana sejak daripada kurun yang keempat, kurun yang kelima. Kenapa Sebab Nabi kata khairu kurun qurni. Sebaik-baik kurun itu ialah kurun aku. Kurun Nabi 100 tahun, summa yalinahu, summa yali 3 kurun Nabi sebut tuan-tuan sekalian, yakni selepas daripada Nabi wafat, 100 tahun lepas Nabi wafat, 100 tahun, 200 tahun dah lepas Nabi wafat, dan tahun yang ke-300 tuan-tuan sekalian, ini kurun adalah kurun yang dijamin oleh Rasulullah. Khairul kurun, sebaik-baik kurun tu kurun dia. Yang ini kurun yang dia masih ada tuan-tuan sekalian. Dan kemudian mengeri kurun sahabat, kurun anak kurun tabi'in, dan kurun tabi'in. Lepas kurun yang keempat tuan-tuan sekalian, maka zaman itulah bermulanya tuan-tuan sekalian, akidah kita dalam keadaan dirosakkan oleh unsur-unsur musuh Islam yang menyerap daripada dalam. Tuan-tuan pernah dengar tak tuan-tuan sekalian, fahaman yang wujud yang menyalahi dengan akidah ahli sunnah wal jamaah pada zaman tu? Muncullah Mu'tazilah, Qadariyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, dan macam-macam lagi izim-izim yang wujud zaman tu tuan-tuan. Selepas kurun yang keempat, kurun yang kelima, kurun yang keenam, sampailah kepada kurun kita ni, kurun yang ke-15 tuan-tuan sekalian. Dulu kita tak pernah dengar pun Wahabiyah. Pernah dengar tu dulu Wahabi? Pernah dengar tak dulu zaman cikgu pernah dengar tak tahun kita 70-an, 60-an dulu? Pernah dengar tak perkataan Wahabi kaum muda? Pernah dengar tak? Tapi wujudnya kita dengar zaman kita ni tuan-tuan sekalian, ada pula yang menggelar mereka Wahabi, yang diasaskan oleh Muhammad Abdul Wahab, yang merosakkan akidah kita tuan-tuan sekalian. Sebab itulah justeru itulah ulama-ulama pondok ni bangun tuan-tuan sekalian untuk mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah yang suci, yang bersih daripada bid'ah dan kesamaran tuan-tuan sekalian. Ni zaman kita ni tuan-tuan semalam saya sembang dengan beberapa orang tuan-tuan sekalian. Semalam hari apa? Hari Khamis. Saya di Subang Bistari tuan-tuan sekalian. Sekarang ni kalau kita pergi ke luar negara tuan-tuan sekalian, Dubai, Abu Dhabi, Emirat Arab Bersatu, Oman dan sebagainya tuan-tuan sekalian, pahaman ni sudah menguasai di dalam kerajaan-kerajaan yang memerintah di dalam Islam, di dalam negara Islam tuan-tuan sekalian. Kalau dalam negara Malaysia ni ada satu negeri yang begitu pahamannya tuan-tuan sekalian, pahamannya sama dengan pahaman yang luar negeri tuan-tuan sekalian. Itu tak boleh kita buat tahlil. Nanti sebelah ni kita tahlil tu bid'ah tu kata dia.
Kita berdoa untuk orang meninggal tu tak sampai katanya tu. Ada pada hujung dengar dia telinga, hujung telinga saya tuan-tuan sekalian. Kalau kita buat tahlil tu, bermakna kita rasuah malaikat. La haula wala quwata illa billah. Tengok perkataan mereka tuan-tuan sekalian. Sebab itulah pada hari ini kalau kita tak ngaji tauhid tuan-tuan sekalian, kita tak kenal mana firqah Jabariyah, mana golongan Mu'tazilah, mana golongan Qadariyah, sehingga tuan-tuan sekalian hari ini ada guru agama, ada asatizah, ada guru-guru kita tuan-tuan yang bercakap atas dasar Mu'tazilah. Tetapi bila kita tanya, Ustaz cakap ni Mu'tazilah ni. Tak, saya tak etikot. La haula wala quwata illa billah. Sedangkan terang-terang dia kata tuan-tuan sekalian. Ni nak mula kan ni. Ini dah pedih kat ini. Terang-terang dia kata tuan-tuan sekalian, jahat tu bukan Allah yang tentukan. Salah tak tuan-tuan sekalian kalau dia kata jahat, kufur, maksiat, itu semua adalah makhluk tu, manusia tu yang buat sendiri, bukan ketentuan Allah. Maka tuan-tuan sekalian, bagaimana ustaz ni tuan-tuan, bagaimana orang ni tuan-tuan sekalian beriman dengan qada dan qadar, sedangkan bila baca rukun iman yang ke-6 beriman dengan qada dan qadar tu tuan-tuan sekalian, macam mana? Jahat dan baik sudah ditentukan Allah sejak daripada azali. Tiba-tiba bila dia sebut, bila dia mengajar, tuan-tuan sekalian dia kata jahat tu bukan Allah tentukan, itu manusia tu yang buat. Ini fahaman Mu'tazilah. Kalau nak tahu lebih lanjut tuan-tuan sekalian, bagaimana akidah kita ahli sunnah wal jamaah nak menyusun qada dan qadar dengan hadis Nabi, dengan ayat Quran. Tuan-tuan sekalian, macam mana kita nak susun akidah kita? Yang itu berhajat kepada belajar, berhajat kepada buka kitab. Tak boleh ceramah macam ni saya nak huraikan panjang-panjang, tak boleh. Sebab dia kena dihuraikan melalui kitab ulama tuan-tuan sekalian. Baru kita faham bagaimana kita nak menyusun akidah kita tuan-tuan sekalian. Dulu kita tak pernah dengar Syiah. Sekarang tuan-tuan sekalian, Syiah dah merata-rata dah tuan-tuan sekalian. Dah tak percaya pula pada Sayyidina Abu Bakar. Patutnya Sayyidina Ali. Sedangkan tuan-tuan, tak pernah Rasul membayangkan bahawa khalifah selepas dia adalah Sayyidina Ali. Tak pernah dibayangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan sekalian. Tapi Syiah datang, dia menolak Sayyidina Abu Bakar. Bahkan dia telah mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar. Dia telah menderhakakan Sayyidina Umar. Dan dia telah memfasidkan Sayyidina Uthman tuan-tuan sekalian. Itu fahaman yang sesat ni tuan-tuan sekalian. Hendaklah kita belajar mana satu yang sesat. Satu hari tuan-tuan, masa saya belajar dulu dengan tuan guru saya, Tuan Guru Haji Abdullah bin Haji Idris Al-Fatani, Babalah tuan-tuan sekalian. Tadi saya dah hurai, nak kenal Allah kena kenal 3 sifat tadi. Sifat yang wajib bagi Allah berapa, sifat yang mustahil atas Allah berapa, sifat yang harus bagi Allah berapa. Baba pun hurai. Lalu saya bertanya kepada baba tuan-tuan sekalian. Baba tu, kami dulu baba tu seperti bapak lah. Jadi baba tu guru kami yang kita anggap sebagai bapak, kita sebut baba. Anak dia pun panggil baba, kita pun panggil baba. Tuan-tuan, saya tanya, Baba, kenapa sifat yang mustahil ni wajib juga kita ketahui? Sifat yang mustahil ni bukan ada pada Allah, bukan sabit pada Allah. Tapi kenapa kita kena tahu juga? Baba dia punya ibarat nak bagi saya faham tuan-tuan ya. Dia tak terus jawab begian. Tak. Dia kata, Azhar, kalau mu pergi ke hutan, ni kecap tani, orang sini faham tak kecap tani? Faham sungguh ni. Ni kecap tani ni. Ada kecap tani, kecap orang tani lah. Bapa kata tuan-tuan, mu Azhar,
kalau mu pergi hutan tu apa? Hutan. Tahu kan? Kalau mu pergi hutan, mu nak cari kayu hak betul. Kayu betul tu apa? Dia tak faham lah. Kayu lurus. Kalau kamu nak cari kayu yang lurus, dia kata kayu betul. Betul tu betul lah. Betul. Kayu betul tu kayu lurus lah. Kalau kamu nak cari kayu yang lurus, kamu kena tahu tak kayu yang bengkok? Nak tahu yang lurus, kena tahu tak yang bengkok? Nak tahu yang baik, kena tahu tak yang jahat? Bapa pun ibarat dia macam tu. Dan tak payah dihuraikan lagi, saya terus faham. Kenapa jadi wajib mengetahui sifat yang mustahil ni? Kerana takut nanti kita tersalah letak pada Allah, kita mensifatkan sifat yang mustahil pada Allah. Sifat yang mustahil pada Allah tak ada pada Allah. Takut kita etikad ada pada Allah sifat mustahil. Macam disebut oleh Imam Syafi'i tadi, manik taqada annallaha jalisun. Barang siapa yang etikad Allah tu duduk ni sifat siapa tuan-tuan sekalian? Sedangkan Allah dah sebut laisa kamitslihi syai'un. Tiada seumpama Allah Ta'ala tu sesuatu. Kalau Allah duduk, kita duduk, tuan-tuan sekalian, suci tak lagi Allah Ta'ala tu? Sebab itulah kita kena mengaji juga, tuan-tuan. Sifat 20 termasuklah kita kena tahu sifat yang mustahil. Dan terkadang-kadang, tuan-tuan, saya minta maaf banyak-banyak. Ayat yang saya baca tadi, tuan-tuan. Saya sebut ni bukan pasal nak menyalahkan sesiapa, tetapi akibat daripada kelemahan ilmu tauhid ni, tuan-tuan sekalian. Bila ada yang menghurai ayat Quran tetapi tidak ada ilmu tauhid, maka terkadang huraian dalam tauhidnya salah, tuan-tuan sekalian. Ayat yang saya baca tadi, tuan-tuan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku menjadikan jin dan manusia itu, melainkan, kalau terjemahan biasa kita pernah dengar, tuan-tuan sekalian, tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka menyembah aku. Ini terjemahan, tuan-tuan sekalian, yang kita tak hati-hati dengan ilmu tauhid. Kalau kita kata Allah tu ada ilat, ada supaya, nak bermakna Allah jadikan kita, tuan-tuan sekalian, nak ambil faedah daripada kita tak? Kalau dia buat kita, nak suruh kita sembah dia, berarti dia ambil manfaat tak daripada kita? Adakah Allah Tuhan mengambil manfaat, tuan-tuan sekalian? Tidak sekali-kali. Sedangkan Allah jadikan kita bukannya wajib. Kalau Tuhan tak jadikan kita pun, dia tetap Allah. Kalau satu dunia ni makhluk tak sembah dia, dia tetap Allah. Kalau semua manusia atas muka bumi ni kufur dengan dia, engkar dengan dia, jin engkar dengan dia, malaikat engkar dengan dia, dia tetap Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, tuan-tuan sekalian. Dia tak mengambil faedah daripada kita. Tapi terjemahan tu, sebab tu tadi saya guna perkataan hikmahnya kita ni dijadikan oleh Allah. Hikmahnya menyembah dia, tuan-tuan sekalian. Baik. Itu sebahagian daripada, tuan-tuan, kepentingan ilmu akidah. Maka, tuan-tuan sekalian, kalau kita ambil perkataan Imam Ghazali tadi, la tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah, yakni la yakbalullah, tidak diterima, tidak menerima oleh Allah Ta'ala akan ibadat hambanya yang tidak mengetahui Tuhan yang disembah,
tuan-tuan sekalian, yang ini lagi besar akibat dia, tuan-tuan sekalian. Kalau ada orang dia sembahyang tak tinggal 5 waktu, puasa bulan Ramadan tak tinggal walaupun 1 hari, zakat kalau dia ada dia bayar, tuan-tuan sekalian. Haji yang sekali seumur hidup yang wajib dia dah kerjakan, tuan-tuan sekalian. Dia dah kerjakan ibadat yang zahir ni, tuan-tuan sekalian. Tapi bila dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allah tak menerima ibadat dia, tuan-tuan sekalian. Anak berdasar kepada awaludin ma'rifatullah, awal agama tu mengenal Allah. Maka tuan-tuan sekalian, kenapa Nabi tak sebut awaludin as-salah, awaludin az-zakah, awaludin as-siyam, awaludin al-hajj? Kenapa Nabi tak sebut macam tu? Kenapa Nabi sebut awaludin ma'rifatullah? Kenapa Nabi tak sebut awaludin as-salah, awal agama tu semayang? Kenapa Nabi sebut awal agama tu mengenal Allah? Cuba tuan-tuan tengok waktu kita semayang, tuan-tuan. Kita baca tak doa iftitah? Baca kan? Dalam doa iftitah tu, tuan-tuan, ada ikrar, ada pengakuan kita di mulut, tapi tak tahu di hati. Di hati kena sangkut dengan iman yang awaludin ma'rifatullah, tuan-tuan sekalian. Apa dia? Tuan-tuan sekalian, bila kita sebut dia sembahyang, dia baca doa iftitah, tetapi tak betul, tak tidak, tuan-tuan sekalian, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tahu tak kita, tuan-tuan, pengertian sesungguhnya sembahyang aku, inna salati wa nusuki, ibadat aku, wa mahyaya, kehidupan aku, wa mamati, dan kematian aku, lillahi rabbil alamin, tu bagi Tuhan sekalian alam. Tahu tak kita ini ikrar, tuan-tuan sekalian, yang menunjukkan sepatutnya sebelum kita solat, sebelum kita bayar zakat, sebelum kita sembahyang, sebelum kita pergi haji, sebelum kita melakukan ibadat yang zahir, ini ibadat yang penting dulu, tuan-tuan sekalian, iaitulah mengenal Allah. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadat dengan mana la yaqbalul ibadah, tidak menerima oleh Allah akan ibadat, melainkan dengan mengenal dia, tuan-tuan sekalian. Tadi dah saya sebut, nak kenal tu dengan belajar sifat 20. Sebab tu, tuan-tuan sekalian, baiklah, zaman kita ni, ya Allah, keliling mencabar kita, tuan-tuan sekalian. Keliling kita ni, tuan-tuan, sedar tak sedar, sebenarnya keliling kita, musuh-musuh kita sedang mengeremuni kita untuk menjahanamkan akidah kita, tuan-tuan sekalian. Dan tuan-tuan dengar tak ada orang kata sifat 20 tak wajib? Ada tak? Ada. Akidah Asy'ari Maturidi ni akidah yang sesat, akidah yang tak betul, tuan-tuan sekalian. Masa saya masuk dalam TV, bukan saya masuk TV dah lah, tapi ada gambar saya dalam TV. Masa tu, tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan ingat, tahun 2016 sampai 2018, 16, 17, 18, 3 tahun, tuan-tuan sekalian. Ada satu rancangan TV1 lah. Masa tu TV1 je pun. TV ada TV3, tapi saya tak dapat pelawar daripada TV3, TV1, tuan-tuan sekalian. Masa tu dalam pukul 6 petang tiap-tiap hari Isnin dan Selasa, kadang-kadang Selasa dan Rabu, ada satu rancangan namanya Turas Ulama. Saya baca kitab Faridah dalam TV ni. Dia kata, ustaz buat macam cara pondok. Saya pun buat macam pondok lah. Pakai serban, pakai jubah, tuan-tuan sekalian. Datang dia punya menteri masa tu, tak payah sebut nama lah. Menteri dia, tuan-tuan, dia kata rancangan tidak ada manfaat. Sedangkan, tuan-tuan, dalam carta, dalam
kajian JAKIM tuan-tuan sekalian, yang tengok rancangan tu hampir 1 juta orang Malaysia tuan-tuan sekalian yang tengok petang-petang. Tak sampai setengah jam. Memanglah dia setengah jam, tapi potong dengan iklan roti lah, iklan biskut lah. Yang herannya pula iklan tuala wanita pun celah-celah tu juga tuan-tuan sekalian. Lepas tu baca kitab. 5 minit baca kitab, dah iklan perempuan melompat pula, tuala wanita. Masya Allah. Tinggal dalam 12 minit saja tuan-tuan sekalian. Tapi rancangan tu adalah rancangan yang sangat diminati tuan-tuan sekalian. Menteri masa tu tolak, tak nak tuan-tuan sekalian. Dalam masa tu lah ada soalan dalam Facebook JAKIM. Dalam tu Puan Zaitun, saya sebut nama lah, kalau dia dengar tu pulang pada dia lah. Masa tu Puan Zaitun dia sebagai pengarah bahagian dakwah dan multimedia, apa saya tak tahu lah, dalam pihak JAKIM tu dakwah lah. Maka ada soalan dia tunjukkan saya, ini soalan Ustaz. Tapi tuan-tuan, saya tak dibagi jawab soalan tu, padahalnya saya dah sedia dah jawapannya. Tuan-tuan, bila kita sebut ahli sunnah wal jamaah, sekarang ni kita wajib mempertahankan ahli sunnah wal jamaah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak selamat, sebab Nabi kata tuan-tuan sekalian, sataftariku ummati, lagi akan berpecah umat aku ni, sab'a wa salasina firqatan, 73 puak kita akan berpecah tuan-tuan. Perpecahan 73 ni bukan bersangkut dengan fiqh, tetapi bersangkut dengan akidah. Bersangkut dengan akidah. Kalau tuan-tuan tak percaya, ambil kitab I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Kiai Sirajuddin Abbas. Dalam tu ada menerangkan hadis tersebut. Perpecahan ni bukan sangkut dengan fiqh, tetapi bersangkut dengan akidah tuan-tuan sekalian. Jadi bersangkut akidah ni, kita pecah kepada 73. Kalau Yahudi 71, kalau Nasrani 72, kalau kita 73 tuan-tuan sekalian. Yang Nabi kata dalam hadis tu, satu sahaja yang masuk syurga, sedangkan 72 lagi terjun dalam api neraka tuan-tuan sekalian. Sahabat tanya, siapa yang satu tu? Maka yang satu tu tuan-tuan sekalian, Nabi kata, aku dan sahabat aku berada di atasnya. Maksudnya ayat yang dikatakan orang yang selamat tu ialah orang yang i'tiqad macam Nabi, macam para sahabat dan orang-orang yang mengikut sahabat ni tuan-tuan sekalian. Maka dalam hadis lain sebut, dia mengatakan yang satu tu ialah yang dinamakan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Ini pun satu hal lagi tuan-tuan sekalian. Kita kan, sebab tu yang saya kata tuan-tuan, banyak masjid tak mementingkan ilmu ni. Dan saya pergi ke pondok-pondok ni tuan-tuan, saya pergi ke Patani, saya pergi ke Kelantan, saya pergi ke Kedah, saya pergi jumpa kawan-kawan yang dalam pondok ni. Saya kata pada kawan-kawan saya, keluarlah. Jangan hanya duduk dalam pondok sahaja. Keluarlah untuk khidmat kepada masyarakat. Sedangkan masyarakat kita ni, guru tauhid ni tuan-tuan sekalian, tak pernahnya cukup. Tak pernah cukup guru akidah ni tuan-tuan sekalian. Saya punya badan ni kalau boleh pecah 4, satu malam sebelah ni sana, belakang pergi sana, belah sini sana pergi sana, belah 4 badan saya, belah 4 tuan-tuan. 4 boleh pergi masjid surau mengajar. Saya akan buat macam tu tuan-tuan. Kalau boleh belah baju. Kalau boleh belah badan saya 4 ni, potong sana, potong sini jadi 4 bahagian. Satu bahagian pergi masjid sana, pergi surau sana, satu bahagian pergi masjid sana, satu bahagian pergi mengajar kat sana. Saya nak buat macam tu. Tapi apakan daya tuan-tuan, sebatang tubuh saya ni dah semakin lemah nak pergi merata-rata tuan-tuan. Tadi nasib baik kotak tak sampai, hujan punya lebat. Tapi dalam lebat-lebat tu Cik Izzuddin 16 juga.
Dalam lebat-lebat tu 1 jam juga. Tapi sebabkan kereta banyak dah masuk Sungkai tu, masuk jalan apa tu, jalan shortcut tu banyak kereta pula. Kau tidak, jalan tu sedap kona baring tu. Tapi tak boleh. Sampai juga saya kat masjid apa tadi? Masjid Taqwa. Sampai juga saya kat situ, azan saya solat situ tuan-tuan sekalian. Sampai tu saya datang sini. Habis tu saya datang sini tuan-tuan. Alhamdulillah. Jadi kau tak sampai. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, saya perintah kawan keluarlah, pergilah mengajar masyarakat ni. Kenapa tuan-tuan? Kalau saya tanyalah dalam ni, tuan-tuan mengaku tak tuan-tuan akidah ahli sunnah wal jamaah? Ngaku tak? Ngaku ke tak? Ngaku. Apa dia ahli sunnah wal jamaah tu? Kalau kita ngaku saja tak tahu kita ni ahli sunnah wal jamaah, nak ngaku macam mana? Kalau tanya pada orang, engkau ni Jawa ke Banjar? Kalau tanyalah, engkau ni Jawa ke Banjar? Aku Banjar. Cakap Banjar tahu tak? Tak tahu. Macam mana nak aku Banjar? Macam mana nak aku Banjar kalau kita cakap Banjar tak tahu? Minta maaf, itu contoh saya tuan-tuan. Kau Jawa ke Banjar? Jawa. Tapi Jawa cakap Jawa pandai tak? Tak pandai nak cakap Jawa macam mana? Nak kata mengaku bahasa Jawa macam mana? Kau tak tahu bercakap Jawa tu macam tak tahu macam mana? Macam itulah tuan-tuan sekalian. Kalau kita tanya tuan-tuan ni ahli sunnah wal jamaah ke tidak? Ya, saya ahli sunnah wal jamaah. Tapi tuan-tuan sekalian, saya rasa kalau buat bancian di kampung ni tuan-tuan sekalian, saya rasa yang gagal menjawab tu 99%. Tak percaya cuba. Kalau dalam masjid ni pun, dalam surau ni pun, tanya seorang-seorang. Sekarang tuan-tuan jawab dah hati tuan-tuan. Apa dia akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Dia dapat jawapan, cakap. Apa Ahlussunnah wal Jamaah? Cakaplah, tanya dalam hati dulu. Tanya dalam hati dulu. Apa dia akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Yang ni nak masuk syurga ni, sebab Nabi kata yang satu masuk syurga tu ialah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa dia akidah Ahlussunnah wal Jamaah? Apa dia? Apa dia cikgu? Apa dia? Ada cikgu apa? Apa dia cikgu apa? Apa dia akidah Ahlussunnah? Apa dia Ahlussunnah wal Jamaah? Inilah soalannya tuan-tuan yang bersangkut dengan huraian saya dalam TV. Saya sebut dalam TV masa tu tuan-tuan sekalian, saya sebut Ahlussunnah wal Jamaah tu ialah idza utliqa Ahlussunnah wal Jamaah fal muradu bihi al-asy'ariyatu wal maturidiyatu dalam tauhid. Dia sebut apabila diitlakkan Ahlussunnah wal Jamaah, maka yang berpegang kepada Asy'ari dan yang berpegang kepada Maturidi, maka itulah Ahlussunnah wal Jamaah. So tuan-tuan sekalian, ada satu soalan dalam Facebook JAKIM. Ada orang bertanya, dan saya tahu yang bertanya tu bukan Ahlussunnah wal Jamaah, dia adalah Wahabiyah. Dia tanya, kenapa ambil orang macam ni mengajar dalam TV? Dia hurai salah, sedangkan saya kata iza utriqa Ahlussunnah wal Jamaah tu tuan-tuan sekalian, saya ambil dalam kitab mana? Saya ambil dalam kitab syarah bagi Ihya Ulumuddin tuan-tuan sekalian. Imam Ghazali disyarahkan oleh satu syekh tuan-tuan sekalian, dia kata Ahlussunnah wal Jamaah tu ialah yang berpegang kepada Asy'ari dan Maturidi. Kenapa? Dia tanya apa? Dia tanya kalau macam tu sahabat dulu bukan Ahlussunnah lah. Sebab bila sebut Maturidi, Asy'ari Maturidi ni, itu kurun yang keempat. Sahabat kurun yang pertama dah. Sahabat kurun yang pertama, sahabat tabi'in kurun yang kedua, tabi'in kurun yang ketiga. Tuan-tuan sekalian, ini dah kurun keempat, kurun kelima. Asy'ari Maturidi kurun keempat, kurun kelima. Jadi maknanya para sahabat dulu bukan Ahlussunnah.
Soalan dia tanya macam tu. Saya kata pada Puan Zaitun tu, bagi saya jawab dalam TV boleh tak? Oh, tak boleh Ustaz, kita tak nak besar-besarkan. Tengok, saya sangat kecewa, sedangkan saya dah sediakan jawapan. Tuan-tuan, sahabat-sahabat tu mazhab apa dalam fiqah dia? Syafi'i ke, Maliki ke, Hambali ke, Hanafi? Kenapa tak sebut mazhab Syafi'i? Apakah zaman sahabat perlu kepada Syafi'i? Adakah zaman sahabat perlu kepada Hambali? Adakah zaman sahabat perlu kepada Hanafi dan Maliki? Mereka tak perlu kepada anak Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Tak perlu. Sebab mereka ada sahibul syariah. Orang yang buat syariah tu Rasul ada di kalangan mereka. Mereka tak perlu kepada mazhab-mazhab yang empat. Begitu juga dengan akidah, mereka tak perlu kepada Asy'ari atau Maturidi kerana mereka sudah ada sahibul akidah di kalangan mereka. Tak perlu lagi kepada Asy'ari atau Maturidi. Yang perlu kepada Asy'ari, Maturidi, Syafi'i, Maliki orang macam kita. Yang perlu kepada mazhab ni orang macam kita. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Dalam Teluk Intan ni, nak cari orang alim dengan orang jahil, mana banyak? Ini bukan marah, tapi ini ketegasan. Kenapa nak sangkut dengan sahabat? Sedangkan sahabat tu yang mendidiknya sahibul syariah, sahibul akidah. Rasulullah tu, seagama tu di tubuh badan dia. Sekarang kita ni tuan-tuan sekalian, bila sebut agama tuan-tuan sekalian, ramai kalangan kita tak tahu. Boleh kita tanya diri kita kira, apa makna agama? Dah kita tergagau-gagau, mana agama pun kita tak tahu. Apa makna Islam? Sedangkan Islam sejak daripada dalam perut mak Islam, bapa Islam, tok nenek Islam, tok nyok Islam. Tapi tuan-tuan tanya apa makna Islam? Tak boleh jawab. Kan orang macam kita ni lemah tak? Orang macam kita ni lemah ke tidak? Kalau lemah, perlu tak kepada orang nak kuatkan kita? Sebab itulah kita pegang kepada mazhab yang empat, mazhab yang dua dalam akidah. Sebab kita nak berparut pada dahan yang tidak mudah rebah. Sekarang Wahabi ni paut pada siapa? Dia paut pada siapa? Kalau dia tak kata, oh kami bukan Syafi'i, kami bukan Hambali, kami bukan Hanafi, kami bukan Asy'ari, kami bukan Maturidi, kami pegang kepada Rasulullah. Maknanya tuan-tuan, orang Wahabi ni umur dia dah beribu tahun. Sebab kalau dia pegang kepada Rasulullah, bermakna dia pernah jumpa Rasulullah. Kita ni tak. Kita ni tuan-tuan sekalian, pegang pada siapa? Pegang pada ulama. Sebab Nabi kata, al-ulama warasatul anbiya. Inilah perjalanan dia. Yang disebut tuan-tuan sekalian, ulama tu pewaris Nabi. Mana Nabi tinggalkan kepada kita selepas kewafatan dia ulama. Jadi kita peganglah ulama. Tapi tuan-tuan tolong hati-hati. Zaman kita ni kadang-kadang banyak ulama photostat. Tahu tak ulama photostat? Tahu tak makna ulama photostat? Saya minta maaf ni tuan-tuan. Zaman kita ni tuan-tuan, ya pelik ajaib sangatlah. Ya Allah tuan-tuan. Kami yang belajar di pondok, di madrasah tuan-tuan, ada yang belajar 10 tahun, ada yang belajar 20 tahun lebih tuan-tuan sekalian. Nak dapat title ustaz tu malu sangat. Kami tak nak digelar ustaz, tapi orang panggil juga ustaz. Kami tak nak dipanggil guru, tapi orang panggil juga tuan-tuan sekalian.
Tapi zaman kita ni tuan-tuan, ya Allah, bekas penyanyi taubat ustaz. Betul tak? Bekas pelakon taubat ustaz. Sedangkan mereka tak pernah masuk pondok, mudah-mudah je bagi title ustaz pada orang, tuan-tuan. Ini yang dikatakan ulama photostat. Sedangkan kami dulu, ya Allah, berdene biji mata ni, tuan-tuan. Tahu tak berdene biji mata? Tahu tak berdene? Orang Kedah kata berdene biji mata, tuan-tuan sekalian. Menghafal, melihat kitab, membaca kitab. Tuan-tuan, tengah malam tak tidur, menghafal kitab, berdene biji mata, tuan-tuan sekalian. Makan ikan kering, kepala ikan kering. Bukan ikan talang ke tak? Ikan tamban tu kepala dia potong sikit-sikit, makan, goreng, tuan-tuan sekalian. Nak jimat, belanja. Tapi tuan-tuan sekalian, kami masih malu nak bergelar ustaz ataupun guru, tuan-tuan sekalian. Tapi masyarakat kita ni mudah sangat. Sebab tu tuan-tuan, walau tulis nama saya sebesar batang kelapa, tulislah kat situ Ustaz Azhar Al-Hadrami, tulislah kat situ, tuan-tuan sekalian. Sebarkan. Tak ramai orang datang, tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Sebab saya tak pandai nak berlawak, bergurau, bergelak, ketawa. Tapi tuan-tuan, kalau panggil Ustaz Kazim, letak nama kecil aja, Ustaz Kazim Elias. Ramai tak agak kat cikgu? Saya bukan nak kata apa, ni realiti ni. Inilah sebenarnya tuan-tuan kepincangan yang sedang berlaku dalam masyarakat. Jadi tuan-tuan sekalian, dah 1 jam 10 minit, tuan-tuan sekalian, saya harap-harap tuan-tuan lepas ni carilah guru-guru agama, tuan-tuan sekalian, yang benar-benar nak membawa kita sebagai warasatul anbiya, tuan-tuan sekalian, untuk bawa kita kepada Rasulullah dan seterusnya masuk di dalam syurga. Kenapa tuan-tuan? Sebab nanti di akhirat Islam sudah tidak diperlakukan lagi. Hanya yang diperlakukan nanti di akhirat ialah iman. Bicara iman ni ada dalam ilmu tauhid. Sebab tu ayat Quran kata, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh akan diletak, akan tempat tinggalnya di dalam syurga Firdaus. Allah tak kata innal ladzina muslimuna, tak. Allah tak kata sesungguhnya orang Islam dan orang yang beramal soleh dalam syurga Jannatul Firdaus, tak. Tapi Allah sebut innal ladzina amanu wa amilu, beriman dan beramal soleh, maka naslahum adalah bagi mereka itu Jannatul Firdausi nuzula, anak syurga Firdaus menjadi tempat tinggal. Sebab tu tuan-tuan, nak masuk syurga, iman kita kena benar-benar, benar-benar mengikut ahli sunnah wal jamaah. Serta tuan-tuan sekalian, saya sebut perkataan guru saya. Tuan-tuan, kata guru saya Syekh Abdullah ni kata, dia kata, kalau nak maksiat, maksiatlah. Kalau nak buat jahat, buatlah. Tetapi jaga akidah kamu. Maknanya tuan-tuan, bukan dia suruh buat maksiat, bukan dia suruh buat jahat, tetapi akidah tu kena jaga. Kalau kita orang yang sembahyang tak tinggal, ibadat tak tinggal, tapi akidah kita salah, masih lagi pegang Tuhan duduk atas aras, masih lagi pegang Tuhan tu bertempat, masih lagi kata Tuhan tu bagian-bagian, dengan erti kata yang mustahil atas Allah, maka tuan-tuan sekalian, tak ada manfaat ibadat yang kita buat, kerana
akidah kita salah mengikut apa ahli sunnah wal jamaah. Jadi sekadar tu tuan-tuan, kalau ada terkasar bahasa, kalau ada terguris hati, maka saya susun jari saya yang 10, memohon kemaafan daripada tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada malam ni. Wallahu alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya azimas sultan, ya qadiman ihsan, ya da'iman ni'am, ya kasiran jud, ya wasi'an ata', ya khafiyan lutuf, ya jamil sana, ya haliman la ya'jan. Salli ya Rabbi ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim wa rida sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abidaka riqa wa anta lam tazal zaka ahla ya miyassara kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawiya kulli da'im wa ya ma'mana kulli mahi yassir alaina kulli asir fatasir sa'alaka yassir. Allahumma ya man la yahtaji la bayan wa tafsir hajatuna kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhafu man yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka. Allah bihaqi man yakhafu bika najina mimman la yakhafu minka. Allah bihaqi sayyidina Muhammadin ahrasna bi'ainika lati la tanam wa kanafna bika nafika alladhi la yuram warhamna biqudratika alaina fala nahnaqata siqatana wa raja'una. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da maut wa afwan 'inda al-hisab wa amanan minal adhab wa nasiban minal jannah warzuqna nazara ila wajhikal karim warzuqna nazara ila wajhikal karim warzuqna nazara ila wajhikal karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.